Om Swastiastu. Kecenduk malih sareng ditiang Erik Sebastian. Ringgalai puniki ditiang jagin delatarang indek kerune wilangan miwah kerune pola. Dumugi video puniki preside mawi guna resa jroning ngijenen pepelajahan utaminyane oleh para guru majeng ring sisyenyane soang-soang. Yeneng kadirase video puniki mawi guna dados kesobihang taler majeng ring semeton sanelianan taler titiang nunas pengampura yeneng wenten napi saniunggang titiang nenten manut ring arse utawi wenten saniuang punika titiang wantah ngelungsur pengampura. Inggih sering mangkin tincapang titiang indek latarang kruna wilangan. Napi ke tegas kruna wilangan punika? Kruna wilangan inggih punika kruna saneka anggen nyihnayang akeh akidek pupulan barang sarwa maurip miwah laksana pekaryan. Jadi kata bilangan itu adalah ampura niki wenten gangguan. Titiang ulang Kruna wilangan inggih punika kruna saneka anggen nyihnayang akeh akidek nyane pupulan barang sarwa maurip miwah laksana pekaryan. Jadi kata bilangan itu adalah kata yang digunakan untuk menyatakan banyaknya barang untuk menyatakan banyak sedikitnya barang atau makhluk hidup atau jenis pekerjaan. Kurang lebihnya seperti itu bahasa Indonesianya. Nah, kemudian apa saja contoh-contohnya? Dadosne soroh-soroh kruna wilangan. Saneka pertama wenten kruna wilangan ketekan, saneka ping kalih wenten kruna wilangan gebogan, saneka ping 3 kruna wilangan pahan, saneka ping 4 kruna wilangan tenjanten, saneka ping 5 kruna wilangan pante wilangan, lan saneka ping 4 punika wenten kruna wilangan pepasten wilangan. Nah, sane mangkin ditiang jagi telatarang niki siki-siki. Mangde preside idadane uning napi manten indik contoh-contoh kruna wilangan puniki. Sane mangkin kekawitan saneka pertama wenten kruna wilangan ketekan. Kruna wilangan saneka anggen ritat kala mengketekan. Jadi kata bilangan yang digunakan pada saat berhitung. Napi manten contohnya saneka pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sia, dase, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pelekutus, siang olas, duang dase. Miwah selanturnyane. Nike indek kruna wilangan ketekan. Dadosne yen misale raga kar ngetek atau aku dah ada nak teke, aku dah ngelah siap, aku dah ngelah apa dane? Misalnya punyanan, miwah sanes-siosan, nike dados anggen niki kruna wilangan ketekan. Nike contoh indek kruna wilangan ketekan adosne kruna wilangan sane kaanggen ritat kala meketekan utawi ngetek utawi menghitung. Inggih sane mangkin kelanturang ring contoh soroh sane kaping kalih wenten kruna wilangan gebogan. Napi niki kruna wilangan gebogan wenten sane uning. Kruna wilangan gebogan puniki inggih punika kruna wilangan sane maduwe aran niri-niri utawi carane nyambatang maseosan tur sampun ketah pisan keanggen. Kruna wilangan puniki ketahipun kaucapang utawi kesambatang nganggen lengkare nenten wilanganipun. Jadi
kata bilangan gebogan ini memiliki nama masing-masing atau cara menyebutnya itu berbeda dan sudah lumrah digunakan. Jadi kuncinya sudah lumrah digunakan. Kemudian kata bilangan ini lumrah diucapkan atau disebutkan menggunakan kalimat, bukan bilangan itu. Jadi contohnya biar lebih jelas kita lihat saja yang pertama. Nah, di sini. Di sini ada kalau bahasa Indonesianya 21. Nah, niki duang dase besik. Duang dase besik puniki maduwe adan sane siosan. Jadi mempunyai nama yang lain. Niki selikur. Niki wastan bilangan gebogane. Selikur yen 200 nike sata. Yen 75 nike telung benang. Kadosne niki wenten puniki ketahipun kaucapang utawi kesambatang nganggen lengkare nenten wilangan ipun. Dadosnya nih kebawasang lengkaran itu niki selikur, sata, telung benang, yen niki angkane niki 75. Dadosnya lengkaran niki telung benang. Nenten maksudnya pernyataan niki. Contoh sane lianan. Wenten niki wenten 100 Wenten 150 niki karo belah, terus 175 puniki lebak, yen 205 niki selai, yen 400 niki samas, yen 305 niki pesasur, terus yen 800 niki domas, 405 niki setiman, yen siu 200 utawi 1200 puniki dados kebaosang 6 bangsit. Terus wenten malih niki yen 50 puniki 5 dase puniki 50. Siu 600 sepe, yen 10.000 niki alakse. Wenten malih niki 100.000 puniki aketi. Nah, carane medang 400 jak 800 ingetang gene anggap gene kan 800. Berarti D mukane domas. Yen 400 berarti lenan kan domas tuh ne berarti samas. Itu carane ngingetang pangaluh. Nah, ini ada yen 21 selikur. Yen 22 berarti 22 telulikur, 23 4likur, 24 5likur. Nah, 5likur niki dados orang selai, dados orang 5likur, utawi 205. Nike indek contoh wilangan gebogan dadosnya perlu wilangan gebogan niki, gebogan tuh artinya yang lah adan pedidi gitu caranya ngingetang. Artinya melenan ke nangkane ane ngena, yang lah adan ane melenan. Nike krono wilangan gebogan. Sane mangkin kelahanturang antuk krono wilangan pahan. Pahan tuh bagian artinya. Niki wenten akidik nggih. Krono wilangan pahan puniki boyo je kasurat nganggen angke sakewanten kasurat nganggen aksara. Jadi kata bilangan ini tidak ditulis menggunakan angka tetapi ditulis menggunakan huruf. Contohnya nabi manten. Nah niki. Niki aprapat yen angkane niki 1/4. Atenge yen angkane itu 1/2. Yen atugal nika mirip padah niki sareng atenge. Dadosne yen ritat kalane ngucapang puniki aprapat, atenge, atugal. Biasane niki yen aprapat sareng atenge niki indik satuan berat biasane.
Misalnya beliang gula aperapat, beliang gula tengah kilo gitu biasa nih. Terus nike mantan endek krono wilangan pahan, jadi krono wilangan bagian. Sane mangkin cincapang malih ring soroh krono wilangan sanes selantor nyane wenten krono wilangan ten janten. Artinya kata bilangan yang tak pasti. Ring krono wilangan ten janten puniki akeh nyane nenten janten utawi nenten keni antuk ngewilangin akeh nyane. Jadi banyaknya itu tidak bisa ditebak. Berapa sih banyaknya itu? Jadi kita tidak tahu, maka digunakanlah krono wilangan ten janten yaitu kata bilangan yang tak pasti. Katahipun kasurat nganggen krono utawi aksara. Jadi biasanya umumnya ditulis menggunakan kata atau aksara atau huruf. Contohnya nabi manten iki. Sanika pertama abdik atau sedikit. Nah, misalnya kalian tidak tahu itu jumlah orangnya berapa dan tidak terlalu banyak, jadi kalian bisa gunakan kata ini. Nah, ya, contoh lengkarane, nasi ini dipayuki enu tuah abedik. Dadosnya abedik tuh irago sing ngidang nebak jumlah pastennya kude. Misalnya 500 biji, 500 biji kentan iku bepasti sandukan niki tan keuningin dadosnya anggen niki abdik itu sedikit. Jadi apabila nasi yang kalian miliki itu sedikit bisa digunakan kata ini. Terus sontosane kaping kali begah. Begah tuh artinya liu atau banyak. Saudagar base begah man melibas di Pekan Badung. Jadi begah itu artinya banyak. Banyak itu mungkin ya, dan ini kan yang pasti. Berarti liu ya melibas itu, tapi pastennya sing karuan. Nah, niki patah sarang begah liu. Lantur ombeh. Ombeh niki talar artinya banyak. Ombeh membiayakan lengisi uli di paon. Terus agetul. Nah, niki sedikit. Agetul tuh sing anu lengisi di botoli. Biasane yen agetul niki mau sang indik ane enceh. Jadi membicarakan tentang hal yang bersifat cair. Dadosne yen agetul niki biasane lengis, getih niki kebausang agetul. Intene ane cair. Terus kelanturang adese. Ajakah adese anaknya demonstrasi di lapangan puputan. Nah, nike yen adese nike sampun pasti satu dese sake wanten nike ten keuningin aku de liun anaknya adese tuh. Misalnya aja siu. Berarti yen siu nike sampun pasti. Ajak ke siu demonstrasi di lapangan puputan. Nike sampun pasti. Yen aja ke adese nike ten pasti. Aku de tuh jelemane kenten maksudnya krono wilangan ten janten niki. Akikit tuh artinya abedik. Terus contoh kalimatnya akikit tuh sing dadi ideh gelahne akikit tuh artinya bedik gati. Namun ada ane bedik dadi dados seorang akikit. Nah, kuncene krono wilangan ten janten iki krono wilangan ten janti yen adene baosang sing tawang pasti jumlahne niki krono wilangan ten janten niki sane patut keanggen. Atau jadi ketika kalian menemukan situasi di mana kalian tidak tahu itu banyaknya berapa, kalian bisa menggunakan kata bilangan ini. Terus sane mangken nglantur soros sane lianan. Wenten krono wilangan pante wilangan.
Nah, pante itu tingkat, berarti ini kata bilangan tingkat. Uling jenik ke ngeden-ngedenang. Contohnya ekan terus satuan, dasan puluhan, terus ratusan, peon ribuan, laksan puluh ribuan, keten utawi keti ratus ribuan, yutu utawi jutaan, terus baru tuh puluh jutaan, ingel tuh ratus jutaan, pengong tuh miliaran. Nah, krunu wilangan puniki sampun akidik pisan keanggen risa jeroning parikrama ring masyarakat. Sandukan niki sampun ten akeh keanggen yen imaluan minap yen miliar tuh ngeranang anake bengong. Niki dadosnya kewasanin bengong utawi abengong berarti miliar. Kenten minab. Sane pastike dados takenang malih sareng sane siosan. Yen indek kruna wilangan tingkat niki akidik pisan kanggen resa jeroning mabawasan ring krama. Kadosne niki apalang manten panguning wastan-wastan kruna pantau wilangan puniki. Inggih sene mangken kelanturang antuk kruna wilangan pepasten wilangan. Nah, piye puniki? Nah, niki. Kruna wilangan puniki akehipun sampun pasti. Kathahipun kruna wilangan puniki karinen antuk kruna-kruna sane wenten pakilitanipun ring kruna wilangan sewang-sewang. Jadi, kata bilangan ini banyaknya itu sudah pasti. Jadi tidak mungkin meleset lagi. Terus lumrahnya kata ini diikuti atau didahului oleh kata-kata yang memiliki hubungan dengan kata bilangan itu masing-masing. Kira-kira kengken maksudnya itu. Nah, jadi niki contohnya. Sampi akit bebek aukud. Nah, indik niki akit nih artinya satu pasang sakewale sing mekejang dari orang akit. Ini khusus sampi kan. Kenapa sampi orang akit? Nyak loh muani, nyak muani. Santukan sampi nike pasti kanggen megai di umane nike mepasangan ye. Kanggen megai di umane. Nike ngakitang dadosnya orang akit. Akit tuh pasti dah dua jumlahnya. So mungkin akit tuh tetelu atau papat. Yang papat tuh kebausang duang akit. Artinya mepasangan. Nike kuncene. Terus bebek aukud. Niki bebek ka niki ampura nggih. Niki bebek sujadane niki tiang ewang nyurat niki. Nah, yen bebek aukud artinya bebek besi. Yen bebek dadu, bebek dua ngukud. Yen tetelu telu ngukud, petang ngukud. Kenten yen bebek. Artinya niki sampun pasti yen aukud sampun besi. Yen akit sampun pasti ke dadu. Nah, tikah abidang. Yen abidang tuh artinya satu lembar, bepasti tikah tuh besi. Terus sandal. Nah, yen sandal tuh pasang. Sing orang sandal akit nyan. Yang beli sandali akit. Yang beli sandal duang akit. Pelih nyan tuh. Yen sandal tuh pasang anggon. Santukan itu mau pasangan. Sing dadi silurang. Yen sampi dadi silurang anilane di kebot dadi jang dikenawan. Nike bedane. Terus taluh, yen taluh abungkul. Napi ke mawinan taluh tuh orang abungkul lah di sing beli taluh abidang. Yen abungkul lu bentuknya bunter. Jadi semua yang bentuknya bulat itu bisa dikatakan abungkul. Nah, yen abidang nike indek semua yang bentuknya datar.
punya panjang lebar. Nike dados raosang abidang. Dadosnya yen tike niki abidang, taluh abungkul yen papat petang bungkul. Terus dieng. Nah, dieng puniki kebaosang akatih. Akatih itu sampun pasti to besik semungkin dadue. Makanya niki ke raosang kruna wilangan pepasten wilangan. Terus ngelantur dare apacek. Dare itu kedis. Apacek tuh masih pasang. Minat niki indek apacek niki khusus indek dare kemanten. Dadosnya mun ngorang dare mau pasangan tuh dare apacek, duang pacek, telung pacek. Berarti yang telung pacek berarti 3 pasang. Niki tipat akelan. Tipat akelan artinya tipat tuh misi nenem, bepasti tuh. Semungkin tiang maturan tipat akelan pitu isene tuh semungkin bejo artinya tuh. Dadosne akelan tuh artinya tipat itu meset tadi besi sakewale isene nenem. Niki contoh kruna wilangan pepasten wilangan. Wenten akeh contoh-contoh sanesiosan dados kerereh malih ring YouTube, ring Google utawi takenang sareng gurune soang-soang. Tapi yen ning wenten pitaken dados kaler ring kolom komentar puniki kaunggahan. Nah, indik kruna wilangan pepasten wilangan sareng kruna wilangan ten janten niki pacang ngawetuang pikobet. Santukan ada nih mirip-miripnya. Niki tiang unggahan ane bepasti ngidang iraga nebak. Dan contoh sanesiosan dados takenang ring genah sanesiosan. Terus sane mangkin niki wenten contoh sane lianan, indik krono-krono wilangan sane wenten. Niki taler sampun tiang dagingin bahasa Indonesiane. Nah, keti wenten 100 apacak niki sepasang, apun 1 batang, ajuring 1 ulas. Biasanya ajuring tuh khusus untuk duren. Aijeng tuh 1 tandan, ane orang tadi aijeng tuh biu, nyuh. Tapi malih nggih, anggur tadi orang aijeng. Ya mijengan soalnya. Terus agantos niki 1 ikat. Terus aset 1 ikat masih. Alingsah 1 rumpun. Nah, ane dadi orang alingsah tuh punyan-punyanan, ane tumbuhne dempet-dempet terus membentuk lingkaran. Jadi pohon tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu membentuk lingkaran. Jadi jelas perbatasan wilayahnya itu jelas sekali. Dadosnya ane lumrah niki kebaosang alingsah punike dieng. Punyan biu. Duang lingseh, telung lingseh, artinya je ngelah lah wewidangan wilayah tuh. Membentuk lingkaran ya biar sing sempurna. Terus alunggah tuh 1 carang. Khusus niki daun base atau daun sirih. Arinci, rangkaian buah dalam 1 tangkai. Nah, ini dari orang arinci itu ane menggencet-gencetan biasanya. Kepundung itu arinci dari orang. Terus asige 1 ikat padi yang bertangkai. Jadi khusus yang ada padi nu misi tangkaine. Jadi kalau ada padi yang masih ada tangkainya diikat, itu 1 ikatan itu namanya asige. Terus aseping, ikatan kecil, khusus ilalang. Ikatan kecil-kecil nggih. Niki aseping. Terus acuta ukuran luas bidang sawah. Niki enak megay di umane uning ampun niki. Akelan, 1 ikat ketupat terdiri dari 6 buah. Terus aampin, 1 ikat atau 1 susun. Dadosnya yen wenten niki indek susunan, tumpukan, punike dados orang aampin. 1 ikat atau 1 susun. Biasanya niki dados susun niki pisang, daun basi. Niki manten indek kruna wilangan
Dumugi preside mawi guna bisa jroning ngicenen pepelajahan. Lajeng ring para sisya sareng sami utawi ring pekeraman soang-soang. Sekewanten taler titiang nunas ampure pisan dening wenten puniki iwang risa jroning titiang ngaturang napi sane titiang unggahang ring video puniki. Inggih sane mangkin landorang titiang indek krune pola. Nah, napi tegas krune pola niki. Krune pola inggih punika krune lingga sane polih anuswara, anusasika ny, m, n, eng tur kapolahang. Jadi kata dasar yang mendapat anusasika ny, m, n, dan eng. Napi manten contone soro-soro krune di krune satme niki uang nggih. Iki boyaje krune satme. Niki krune pola. Ampura titiang niki sak pisan titiang ngedit puniki. Kang yang ngantos sang domenyo bos. Sora-sora krune pola saneka pertama puniki wenten anuswara nye, anuswara em, anuswara en, anuswara eng. Nah, yen anuswara nye puniki ngobah aksara sane kekawitan antuk J, C miwah S. Anuswara M ngobah aksara PBW. Anuswara N ngobah aksara TD. Anuswara eng ngobah aksara KGH. Kengken saya maksud krune pola niki. Sane mangken niki. Saneka pertama, anuswara nye NY ngobah aksara JCS. Nah, niki sekali niki. Aksara sane kekawitan krune sane kekawitan antuk aksara J puniki pacang dados nye. Contohnya jarak dados nyarag. Jemak dados nyemak. Terus cap-cap dados nyap-cap. Celek dados nyelek. Terus sampat niki dados nyampat. Sepit dados nyepit. Niki indek anuswaranya. Sane mangken kelandorang anuswara em ngobah aksara PBW. Contohnya pegat dadi megat, pacek dadi macek, batek dadi matek, bales dadi males, wetu dados metu, wijil dados mijil. Nike terus kelandorang anuswara en ngobah aksara T miwah D. Tunggak dadi nunggak, tumbeg dadi numbeg, dakep dadi nakep, diman dadi niman, tikul dadi nikul, tusuk dadi nusuk. Nike indek contoh anuswara en ngobah aksara TD. Kadosne niki kebaosang krune pola, niki krune linggane, niki krune polahne. Terus kelandorang anuswara eng ngobah aksara KGH. Contohnya napi manten kandik dados ngandik, kocok dados ngocok, gugu dados ngugu, garap
dados ngarap, alih niki dados ngalih, ancuk dados ngancuk. Nike indek kerune pola. Nah, wanda kadasa punike sane presida tarune yang ditiang ring video puniki dumugi wendan pikenoh yane yening idedane wendan pitaken dados taler takenang ring kolom komentar dumugi ditiang presida nyawis termajang ring pare guru sane jage ngicenen pepelajaran indek kruna wilangan miwah kruna pola puniki wenten taler tugas sane pacang presida kaicenen majang ring pare sisiane. Nah niki indayang mekarya lengkare anduk krana wilangan ring sor puniki. Dadosne para sisya kanikayang mekarya lengkare nganggen kruna-kruna puniki. Misalnya aketi punika 100.000. Imeme meli biu aji aketi. Dadosnya nyak pas gitu. Umpami apun. Ibape meli taluh apun. Salah ampun nike dadosnya tetujuan niki mangde para sisiane uning. Ring dije iraga nganggen kruna-krunane puniki. Terus tugas sane kaping kalih wenten daler nyangkepin wacanane puniki. Nah niki wenten wacana sane durung jangkep. Raris para sisya kenikaya mangde nyangkepin kruna puniki antuk kruna pola sane patut. Memen tiange duni semengan luas kepeken titik-titik nyuh. Nang ngalap nyuh, ngancuk nyuh atau sane siosan. Terus keadungan sareng lengkare sane siosan. Aingge wanda kadasa punike sane presida atur titiang ring video tiang puniki dumugi wenten pikenoh nyane kirang langkung atur titiang wanta ngelungsur pengampure. Jukut kangkung sambal sere kirang langkung nunas sinampure. Aingge wanda kadasa punike presida aturang titiang dumugi iraga sareng sami wenten ring kawentenan becek-becek kemanten baler dumugi penyungkan corona puniki gelis ical saking gumine puniki mangde iraga sareng sami presida mewali mekarya kadi Jatimula. Dumugi idadane sareng sami presida ring kawentenan kena rahayu taler wenten ring panugrahan ide Sang Hyang Paramawisesa mangde iraga sareng sami presida ring kawentenan becek-becek kemanten. Ampura nggih agak selimputan bedik. Inggih wanda kadasa mendika sane manggen didiang untatin antuk ngaturang para mesanti Om Santi 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 Om. Suksama.